bi ni ajibe be diamu kan Gambia no di sosi mbe den na fulo men na ka tanyame mbe complainta mune ya sabu fo ngam fangini ga mune on kuol no so president election o me a na fe pour nga kuol commencer ta dame nga demande fo ñoy wala mu pour nga banko si limol karandino ñame sa mek so lopital kendo le soto banko eta sikio wala ndundi ngolen ndundi president yaado ni election o so ko nga jibe jumala si marano wala mo me yalon ka tel ben banko na fulo ni fengol be marala mbe jorangol sanna nga adunga bulu atele be police ol tala so jarol ta pour kankanda so nga ko banko be mo ite mo tundite mo select no le ko le beta regi fonga mo banko e president so wala mo clean wala na fe president so mba jube la jumale jatta men so jorangol mutano wala president ya election na fe so ni banko juba situation no meto comme adama baro wala na o kata mistake ko basilang platform o level dal platform o level dal to sa en tol Gambia dingol tol ngena ka jude sa jumal sin tol nafano ko first republic ragal tumando jama ma kala ba jol yakaram tan o tata nyame ngajel second republic na dam be kumbo ta jang atina wala adama barola na toro abul wala adama barola silang ko fela be larin kene mune nyantal tolle sa ngam fanyini ka mune nyantal tolle bi ni ajube be complete na ko do men dunda jambi ko na fulo be kasara ka nyaabe wala be mobe be jakalli mbo bondi no la nyaadi ñina isu ko ñaaje comme nga diamo follow damen registration fila kana na diamo ñana ka sente damen wala mo registration oti ani be ñoo mobilize no la nyaadi o sa comme sa diamo kanyandi baaw diamo la be siani bi indi kama comme be mitino ki akane comme mo damo da fo ni nga demandi ñi ci damen ñam basno pour nga mitino diandi so honorable Bakary Njie nada pour ga introduce kapo he is our right honorable for Bundung Mr. Bakary Njie so ning kuma wasa dia the floor is open ni me kuma soto pour kafo hansa dia mo mambang registration o wala mun agenda de registration o fela kana ani mbe ñoo mobilize no la ñaadi pour nga mek so on the 4th December nga loya Ousainou Darboe Samba State House so the floor is open floor is open nga jibe momo ila idea minti ko suko meeting wala chargeable ben si momo men so si nyola moy nole mais nga jiko momo tiaje ko fam nga ko no la nyaadi kam mobilisation kam ngol siade ko sur registration o famata siata sangi tang registration kuta manke ko men men kana commencer do famata sangi tang so mo bayi bajala ko onda eji solbe siade so sa ko be diamo be siade si diamo da jam folo ni mo men soto pour kafo we can allow you to say and on I started honorable councilor me atele lota no bunno na word la jam so momo men so pour kafo comme diamo be nyaado si diamo kanya folo ni me kuma soto be men fola isa you are welcome to the floor so I said to madam I said Cissé wala kana to yo be mo be kontona tolnal kontona Bundung 6 junction ndale mo Aissatou Cissé ni ajel la faka diamu green sign ak mo jol moy fon ni taw dem fo kam Mr. Yaya ne Lamin Baro bari la faka intervene ka ko jol bondi nyoto Bundung 6 junction ani Murtani ward la ko no wala na ali hakilo ba kan wala ay sanji jama si sa ko sanji kan ani ka wala men na bonno fo piasi kansilo mo le ka gagné o ko mala malo bari Bundung Talinding Serekunda will be mum constituency killing ka so je Serekunda central yo a député will mel ko soto non ja ida e katara state Serekunda le wala afemba da Serekunda ma fa katara na Bundung ja ntolu ka buka kate faile don nte dal député kate fay killing ngawale wala mo sama men na UDP Halifa Sallah no ko la men ko ka kate fay men ko ka kate council na bota presidential ni ngati disappointment soto nte ko ko dol li jantu pato so bukan na député long bukan na council long Halifa Sallah biri nga londi nga kate fay yenta na manaji anu nga agent ya fa kayene pour UDP la fo kam bari nyanga na manan sede yama fo biri nyi ganyeta député ya samba workshop ni Sala ben face to face
so dañ mi en accident jang mo be fi kono wala mu ñinti ko ka UDP nakar mu jampakale ayatine UDP ko lamfuta kansulo ya nen député ya ko la jam ning député wol gagné tan tol bu ka député wol je mbuke la nafaje ila nafa bu kana jam kansulol mel ya lon ko ka gagné jam ila nafa be la molye ndo wona manaje ndo la UDP ko katara batale kono jang ayatina ñine musinya foloti ye talaro ke talindi mba faye bundu mba faye serakunda tarta faye birim bundu tarta faye natana akata ngamo kendo ñinin pour ka londi jang wala kata honorable Bakary Njie for the first time UDP lokita na siranga bondi National Assembly bari wo be nyaawo nya bundung 6 Junction Ward jang man carte fay honorable Njie comme ñante kake ñame biro botala nata kansulo UDP e kansulo londi kansulo mo sabay sirango ñini jang malo fal ya kala mo Suleiman Jammeh Alaji Silla anente bari jang UDP man gagné jang be ya londi ko fanan tarata kutuma findi ntol kutuma findi malong dalilo me ya sar bari say nataje ko bundu 6 Junction kolu ibe je kana say andu inyante keje katu ku kilimbu katu dunia ku men kan laban wala mu yelema wala ku kilimbu katu yekara do jube imbanke soje je isi yelema yekara do fanan jibe UDP kol meta kumandiro lale birin 1996 andu ka kumandiro ke Gambia fanna belela wonya bundu 6 Junction Murtani Ndiago Town ko UDP kol be janne ali finti ali alfa yitanti ali UDP sirango fintindi nyin kamala alka kumol mel moy nafalto alka nafal mel moy alka dorje ba enjoy kan al malika soto nyaadi ye sirango le fintindi ye la mol sindi ni ye la mo sindi me ya lon ko ila agenda ya faham adu agenda kendola ate nyina lela kuwo kunata abe kala mutandilale andu ba soto kandu député o be député bu walla aka kibarul samba jele bar ning bantata be mansa me yalon ko aka député nyala tombonne aka dulal nyala tombonne nyindo mante fasa manta na fa sambala je o mansa sifal lafta wolle bo la Gambia kono ja parce que banko be le ka namojo banko be ka namojo kansulolia banko be le ka den député ka banko be le represent par ni député woye kumandiro ke ite ya jube ko nyin député bu kantala agenda fasa yenya kas wala ma fango molla kansulolu mobe yalo ne ko Talib Bensouda Adama Barrow man songa na ya do ko Rohim Aliklo ana man songa na ya do ko akoy bu kala agenda fasa agenda juma hansa ndo mol malo ko yati na bundu murtani laftale na gagné o jang ñina ay follow presidential election because the last time 5 years back president o man gagné jang iman député iman carte fay député o ñante ka fay ñame jang council o man finti jang UDP nka UDP le fa to wo kamala ñinsilo laftale moli doko ke comme laftala ñame nga dati brim presidential nga landslide victory soto bundu murtani ward fo dunia be yalon ko bundu murtani sain ifahamtale paretale kunintale no bota je nga molondi me yalon ko député me yalon ko abe bundu bondila kotake nga député siran fintinde no bota je nga councilor siran fintinde bo baytande la molla ko e kam memfo wo manke to nyaati ka fo ko bundu murtani UDP nkati jam katu wole ka fo sate ko nte man songala bi man songala sama atol dolte tar la jang ya fo ko UDP nkati jam e hakilo ba kan tol nen nata nyin korda ko no janne ko mi ha fota nyame man fota o agenda ma folo dimbaya melbe jam beten to lambe jayla bake mane ko nda family kontante la ko la bake kantu comme ngafo nyame ni be ko kono iman ku jeje me ye nyafa ifam fintini ye fam fo ni mole ya nyomoy andu to liyo wala ka ten
e alfañi ngundo politique o sifa men be jang politique grawre mbale be no jang e ka mol hypnotize le kula me yalo tefa ngo kalo be men kon sanji mo wonni fulanta taw filo la kono jang dol nata janne natara comme e ata fanan wala be butari ngabul fa bambanta ko abe nun dame ata bola je ya faham bari wonya e naka nyomoy bakale katu do ko dul fanan bada be député ya ñene wala dipin ka jamalle campagne o kay yo hadama ya ben natema yo ala nata min jodo ya tol mamoy député o felenti tol mamoy bari ala tentu bay na parti leader ya moyle ngamoy ko ay kila ki nan janne nata mabe sangoto mbe duwala fo ala si afango nata yo afango mabe ta yo mbe duwala fo ala si nema ni kafar kay bi ñing contane ko membe jang fo ala si nemo kay katu dimbayal tata say ya patio me ya lonko e biri ñen régime do botaje bi patio men inasi do ko keno asi bondi hadama ya kono anin e politiko kono inato patio je wala keta UDP ti e ye kumandiro ke kayitande UDP ko la ko say pareta le pour ni do ko to buto yella faram balete bu 6 junction so mbe jeri ko ni bi be kala fali baleti UDP la kuoto ni bundu 6 junction ba famala inshallah rabbi mbe diamo dana jang na introduction o doke honorable Bakary Ndiaye la député o e anata say anina fonninke Fatou Diade ma tele mo bundu be la female youth mobilisation fonninke musol atele ke kumandi e wato ning do politiko mamanta yo nga bundu central yaay kompino jena ba dialo tol fanal kap bi carte fay bunu bade ko to janna 6 junction jena ba dialo bulo bu ni yo ni bunu murtani na campaign manager mu musolati ka fay Mariama Sibitara wale abalo man diama mamma be no bari memba te noma o fana mu musolati e ka fay Joko Njay na chairman ba membe bunun mutani ward wala mu ba Musa Camara atama kala to bisaw bari memba no ma wala masinjay ti abo kajan science ya balo man diama ala mutubula nan pray na ma be mitino yo pa karanta sano wala be wono ma wo fanambe afinti mentale akwasi keno atenyi mitino ma be la bara ya lonne ko mitino be jak yo nga na yay kompin ba membe bunu murtani ward be na yay kompin ward yay kompin wala mu no dam fa fele sire mano ala ka di wona kay ko botanan bunu murtani ken ma fa wala ni jago taw wol wala sire dam yo nin obotaje akol fanasi alla jamma fa mol introduce si no faham yo timo me yala ko botana sera ko ndambe tentula baake ba ni aje tol tata fay harayta politiko tan dudi fi ma mbolo ni sera ko nda yo ya wo kamala be sera ko nda fonni ke onata na pas jom de nyomuta do politiko te kanje kendete dudi fi ko sekte dira yaay kompin ok ko liamere ko men yaay kompite jamma fa na yaay kompino be jamma fa ne do be ye ay de cham kabara fonni ke kam ko barabu da ya continuo se bagian ya sena bari atakana sasa ya sasa ini atakana sasa kapa kata maya ya sena mungkin mau itu dan pakai dia jalan sama ya itu aku kan aku kan jai kita ya ini nak bijak itu mami kami tu untuk kami baru madam jai kami jai kau follow le para mama jai company ala malah di mana kita jai aku pada bijak le so budu 6 junction mama tadi ini kalau malik kita na dia na youth coordinator kita pun ni kalau mama kita fight Usman Kampati when I contact us, structure the chairman, structure
loda intro ngine mo batte so ngine loda initiya ser ko la center duka ko ska bo mo Basti papa to basti ko mo se sai na na se pana mo le ko ba o di dati ni ko so ko ka bo ba o mi do la ko sa pa to la so kan se bula ye men so ko ka ko le men be di ya ko ni ya ko any language la ngara be ba mo la ya ko suba ko na mo le ko asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant. Pa Ousmane Kaba fulale ko asalaamaaleykum aba bobe kontona itoni kontongal kontaan naa seen teewee fii yéen ñëpp. aka kontanta mobe la mabe la man nag suma wax du guddaa. aka la dia mota jampala waaw man mii man mii ngeen a gis nii. aka bate minje kantente man APRC la woon deet APRC. atemu APRC kan fon militanol ti nun det APRC la man suma mati jàppee du ma bàyyi. nay dulami muta bu ka jebula physically dama leen a campagnal bu baax xale yi xam nañ si dara. tonya aka campagne ke nun fenke APRC ko lele bake fangode développement yu bari du ma kansulo du ma dara de waaye soo gisee mu ñëw Serekunda minister of works Bala Jahumpa si man la contact boobu jógee ba Serekunda am ay yena talisa ako niaje nyake ta do jama ko da Serekunda ala ya ta man sero na fi atel la karola ani nyaton ko le do ko ke fo na fa na ta Serekunda because bu ma laajee lanata Halifa de win Serekunda ako biraya nyinin ka dalil jumalati na Halifa ka win Serekunda ma ne ko Serekunda nguur gi mbalit la ko téye ako Serekunda Mansakunda e jemuta mbodo feloti because da nga am marché bi foofu ako kadi ka marché soto jele to nga am syndicat bi foofu syndicat bo wolto ba pare Serekunda dafa xat dara toppatoo woon Serekunda dulal deteta topotoro man soto je ma ne loolu rek a tax Halifa di win foofu waaye du dara ako walatina Halifa ka gagné nu mbara manke fenti ma ne ko waaye soo leen defee tuuti effort ako aka ko badinal mamanta domanding ma ne leen du fi win ata win la jankoteke ma ne ko soo ma weedee aka ko nien soso defal lu ma la wax ala ke ngam faale mu ne ma mooy lan loolu Palm Beach lañ ko waxtaanee Palm Beach hotel aka ko wala munte ako kata ya ke pambit le ma ne ko da ngaa try nga def ay yena yoon ak yeneen aka ko ba katala le ye bunda dol mamandi bunda mi yalan ko yiruwale bije si la liggéey ay yoon xale yi xam nañ si dara ñoom Baara Mbay ako jamano lon wonata ka silo do ku Serekunda ko ñëwee si clinique bi demee Camel Town ñëwee yooni Halifa si boppam ako jamano lon ke ka Serekunda setal kata Camel Town kata Halifa sala la suma sabab moo tax tali am foofu aka wulu famin ninjiyo do yata tente walat na mano soto taje ma jógee fa ma ne ko léegi soo buggee ndaxante xale yi aka brabo tawota anata fa ko ni lafte nindi ngole nyonnene da ngaa isi foyukaay lay football aka ko e bat fe yara ngole na fe lay football on na tegal leen trophy ye tonomeno laye soo defee loolu aka ni oke duñ gis Halifa e bata Halifa jela ko teke football bi la ñoo gis e ba football on ñina jela te man direct KMC la ma yóbbu direct ako wo jamano ay asamba KMC le direct lu ma bugga rek dama koo am alafta fengo fenna ka soto la waaw so mu jox ma start trophy bi anata ko kodo di ala ni kopo anata trophy ni commencé ak yooyu Halifa du laal foofu dara o sango Halifa buka kuma antol nga kulo wotole waaw ma ñëw fi suma patam APRC full APRC member la ako bira seta na fasu ko na anata ya tara fa ma fa na APRC junta solti ma relax waaye APRC la in heart ako anata relax bara juso ko no APRC la bije waaye politique yéen dafa foni ako politiko afoni tabakele soo leen bokkee jubluwaay ako nal be nyaaba tilindindula kilongola yéen ñëppay dem mooy politique abele nyanta kata wala politiko ti waaye soo leen bokkul jubluwaay ako banal man tara dula kilongoto doo leen dem altita nola man suma papa gaañu na fi ako afama banta janne ku mel ni lawyer Dabo musuma ko saanil karta ako min ko honorable lawyer Ousainou Numukunda Dabo ne man katte ko ala dunya bal wote ko moom moo ñëw fii ako wala nata sangoto jam duga si néeg bi laajte Pa Ousmane Mané adunta bu nga ko naay Pa Ousmane Mané duga si biir néeg bi adunta fo bu nga ko no mu toog yaakamti wut asida mon koronto mooma Lamin Diba something like that ako amin Lamin Diba
spend na fi over 40 minutes. ako ay minute tan nani lo janne ñoo xam ne suñ mbokk sax duñ ko fi dee spend. mi yalon koy tol fongo baadingol mi yalon koy na fa den to wol mo fongo ci jang ma ne ko sarax naa la suma bakken. aka ko nganni yo di la ka bo bi la waxuma la suma carte de. aka ma fa la carte ke so de sarax naa la suma bakken. ako bara ya ni yo di ala sadati waaw kon nag aka ba fa ko amin bala yo baraka bake pa Ousmane mo be ala ko mo mo kam be dada so say han say ko ko bitinobe floor is open sina ya kompina kilimula ni mel da faka kuma soto ni me kuma soto do non fala mero ni me fen soto be me fala you can come on yeah understand ni me kuma soto be me fala rek so comme registration fala kanante la on to be yamar ni mo men kala because on the 29 abe benna sibiti lo fe ngam so ando time oti only 1 month duration la ka fam badu ngam batu demanding sama le mbita sinini na mbita yena foya sounda ita adula do bita kato fela won so sije hakil tu bag in as much as dol mo bundu ko let benna area menna ngam so registration na commencer da ni manta no je wolungo so manda wularo sita no je bawo ka tara je fo janni 5 o'clock pour mbe fa yamara nga nyoya mari ñu registration be siala dindi nalten ñaajube minul be sangi tan ni se soto la December ani minul be sangi muang ni killing wol be bulala ñi registration kutole ko sangi tan ni konon wol be bulala kutama and be siari mbake sa do kon so pour comme nga ñode ma dimbal bi minul bulu diamo damate adama baro bondino la indula bawam fangolo tan tula moy ako ani wala la so ni momembe ko adama baro me mira 2016 union timo atara banko be nyame momo be gambia ja yena je biwo kalo ko kuma kanfo a jetta tan to be ngani sacrifice ibe ni sacrifice pour Ousseynou Dabo ibe ka ke pour Dabo ko ne ibe ka ke pour Bakary Ndiaye nka ke pour ndingol le sama bi ni ajibe ko ka sele nyame sama ni tebe ban tol dingol be munel tara mo malo be kala nyame so wala antina we have on opportunity so to be janni yafo December on the 4th nga mek so nga kol fale sa kenole bawati adama baro kabrin ka samana bisalo ketale mo dol ko faate kenol atina dol fam borta fa aje so bare a fele nata na sinda be dame biya kanalo ka kuma do we can do it still anu musol empowered sainte dunia ko no fa musol siara ko musol date dama boka keno so nyoma ko yo nyoma ko no ba aseme mamu pour ndebe musol le danil parce que dinigol la welfare di musole matal ibe ejol men do ani be ku ko tan do musole ke long ton kana ku ondare kati ke se killing momo kawle soto adama baro na lay waro be na la domoro be killing de babu so momo killing wala kakafu ñom killing wala kakafu ñom ay ke kati ke se jama so de ñu wal de fa yamarla même fa yamarla nga ñu diamu ñoy killing momo bebe ja hani mo killing na fe is omu fembal so nga kata ni election men kana mon tambita fe ala tambita bul ko sola so nga kata je because nin tambita ni na bankola sovereignty wala be compromise kam bi ni ajube umorto men kata je alele jisma bonje ba ni misal bana rek fitina da abenda na mi juma le gelo bi ni Transgambia border ni ajube la dula dol be 5 km ma si kan du kasam fitno wuli taw de amira be Gambia karla ate jang karla wol be la ni silo mu wole Gambia koné ni silo na bo dawla fo ferié so sila ni problème o betek abe kole ala so mune so banno na mek so nga Adama Barrow bonni ko Adama Barrow am to nya ma he bari amang akun jango memba akun ko nati amang londo ak ba go sabano it's very clear mo me ala ko problème wol katra keri itela banku dingol kafa ibuka han fundi kadiamo avant londo la suta buka la be men fo ko sa date la diamo ka fansi la diamo ko mangale ka moy aba express no na sa fam free no ko so nde ko vraiment sa na da diamo so sa na bondi sa ke no nga mo sindi be alon control be na ka rosoto wala Ousainou Dabo biya sisi no ala suwa kono la e balu faifa mo me ko da so opposite American embassy o manke foire din na Gambia standard so aussi si no la bulola nyoka ando di tabu di sabu di da karam mo da so bari nyaa nga ajata fa da fo plus
me ko ko ni to le ti do sike na e confront o to nya o manguli fiya so mbesi je faham kana je ko kam ngole mako nga baraka ko si kap mol moy yo moy ko jaw balem you have to try na decision kuma sifal politico ni ko date je people will control your life you go to ibida marso ni da marso de ta fulan te jide belde bu japp ibina sila lay konkoto so if they will dictate your life ite financial will dictate no nyam wala mu nyindi nga ñoo moy nga jibe hu jubale sa samano ne usende UDP da timo jube to nya ni mi se ko nante ate momo sonu mo il faut mbalo nako these are the right people signed timo membe so ñina ci banko sama fan yaate damen so amen ngana ñonene ngana ke ñoo kam fandodi ko political you know fonga o fadam faham it divergent view and dissenting opinion fonga ke fo fadam falso sake man sa si jaw ya ñaw ñani mol ka boy si jeto fadam faham bara nga kata na be boy la ni domandi ye boy ya nga jeto faham ba ngana kam fa ñoo kan kuma kan kolewol fo ñoo nga ñonene because kuma wol fanan kam ñoo borindi bi ni bendan kuma kan do ni ya fo ñi sabante samala lona ani la fakana fa ya nga ni so ditake no so ngaje nga ñoo ya war kendege ni politiko a tamita fe ala sai ka jele damma a jatala momo ngata nga ñoo sasi momo e mo na fe na mi alon ko aten ko men ate UDP fa alon ko ate UDP o be kafo ni mako la ba so ko man ngandiya mo kayan di go molbe siari pour nga maire play ya compin kilensi ni me kuma so ba bu bete ken wala black so meeting olam so ni me men so do ale yembala kuma kama nyinyata bari nda fenkela do mba kuma kama de la na lot council la mimo Serekunda Central Bartes Ward la council oti pour afanansa kumandim fayje mimo honorable Tobaski Siditi Tobaski Sidi the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullah. Mang leen a nuyu yéen ñëpp waaye di dooreel suma nuyu suma broda bu baax Bakary Ndiaye. Akaba fula ka fo mo be ko assalamualaikum warahmatullah. Bari ala kontondiro bunda folo aba fongola ke ba kontonna mimo honorable Bakary Ndiaye. Waaw ni ñun tey suñ amee fit rek masami la ak looye Ousseynou Dabo. Ako bi niaje toli hañita wale e fit soto Bakary Ndiaye ma solong ani honorable lawyer Mukunda Dabo. Because Bakary mo de bay soxla mi de ñew Serekunda daf ñu de némé ko fu ma dajé mom rek fu ma dajé naka la yerang ci ko. Ako honorable kala hajol bulale kana Serekunda kan mo jibe kete nyaadile do ko jibe kan nyaadile o damma doron o damma ka nyanta ay sa tamit the same thing. Ako honorable councilor fana Aissatou fana di sente te loolu li mo firndel moy Bundung ak Serekunda ay ben la comme nim ko waxé won ako ben constituency la won ako taman sero kam yitandi wolon Serekunda nim Bundung be mu ku be ba ku kilo ngala kono e be mu sate kilo ngala because of te su fi ndam yaage di am suñ plus la ñu ako bi Bundung ni ay ku sotta jam mi mu ñaato tati o mum tol bela sewo ku wolti because of sunto de waxtan sa da nga de ñene Bundung ne ñom tay nen ba am ni dibi ako dimbe mol ba jamola do ko la ko ka Bundung ya kale wala dibi so ñum tan dafi day do le rafet tax ñu musa give up always ñu ngi try pour gis ne UDP dal di ka fu nekk dina yolo comme garab yi ako dalilo ya sabule waya tinantol buka murun koma buka koma jube ñaato doron ko le jibe minatina la takajele ko Gambia be ke yeloti ye lawyer Ousseynou Dabo fasa ye Gambia fasa ye UDP party fasa because wax bi lu mbari bari wax bi dem na ñew na yépp politique ñu lako def without people ako dia mo siata tata nata nimu kumoto wala ñinti ko ita politiko ke la no mol koma wa carte sani carte bo xamne suñu paré yépp la ñoo bolé bu Serekunda bu Bundung bu Josuwang bu Basse yépp la ñoo bolé konté ako plus mu fi amé rek ako mu kulete ni yalon ko dulal be mu kilinde de kadu nin cartel fayta boxol be kana la ñon kanne yina konté woto fotam fansito ko woto ñu delu tuuti man nak suma wax du bari because of Aissatou danaka wax na lu bari ak yaaya amna li ci dess dama bay Bakary sun brother bu baax bi su ñëwé rek mu level flow bi den di akatela dia mota jampala agale waxtan bi katu mil folo dia mota danaka e kumo dama be fole atala kumo bakala kuma sutunneti ne wobota je asabula honorable Bakary Ndiaye bulu o fana nin kafo mo len yon kono to dia wa man lu ma njëkk wax moy dika su amé président akaba min folo wala ñinti ko ni saté président soto wa président bi warna nek bu déggu
ako president nyanta kala mo tilin ni ngolti president bi warta nek duma kerang ko santa kerang ako president o man nyanta kala mo tilin ngolti amal kala nyanta kala duma kala wala santa kerang wala nek ko xamantene ni ako nyanta kala mo ti mi yalon ko julit bi wara tek lo xam ci téré alquran bi nga wat ne ñetti at nga ci togu ako muslimo mi ya lo lan alquran ko yekal ko sanni sabata ba wala sila nga to rek yoy gej la mata esi di fu ganari tege rek nga faté ne ñetti at ko esi na do ci dal ne ko de esi be tele ba ci ci bo ñu lañu toko de sanni sa mala ko no gari yano nga promise gambie ne sa commencé 700 nga ñoo nga ne be mu political ko nga gambie promise ko ba ma no data le na de ko mu political ko moti ko war ne war ako woto mo si fa mo ñade hakilo ko woto le loya Ousseynou Dabo ndax musna wax mu ñew taxaw ne man waxuma won li ko honorable loya Ousseynou mu kunda Dabo ko ne ne ko ko le ba na ta lo aka ma ko so lolo ren se bay suñu xel bu baaxa baaxa ako woto wo ñanta tina la mo li hakilo tu baake baake ko so ko jox ku ragal yalla ako ni ba ñaton kay adi le ka di mo la misilata alala because of Gambia is the 10th poorest country in the world. We are about 200 and something countries. Gambia is the 10th poorest. Gambia lon sate tanjamati mi alon ko aba fuari ya bundato. Ngay jina ay rider more than 600 million ko dugal ci ay rider. Ako eba masim mal sanne ba ko Gambia ko do tale badu na fenkunto more than 700 million yang ko dugal ci ay pick up di ko distribute. Iba 700 million o tala ka motor sanka di molla. Man suma jabar bi musi ne ci l'hôpital bi dan ma dem dina spirit dama tiit dama fo ne ki bi ako akala muso bi nga wulu ta l'hôpital no te kayla ko ta spirit sam fara masingoto because yaya jame ak num fa muntu non demé time bobu kenn du de dina spirit ako yaya jame na la yaya jame ya be l'hôpital no to ni futata je fembu ka manke woto ga indi sen malo ñu ne jang mu UDP comme cordati jang mu ñing cordati mano buka dum mo korda kono ako bi ba mano talala e tamale ka jibe kordal mi mo UDP kordal ti mano buka dum woto ka tu ko ka fele ku pingol Bakary Njie fele de ako honorable Bakary Njie government ya long how many compounds are in each region ako Mansakunda ya lon ne korda jelle ba regional be kono fo ye Mansakunda ka mistake ke ila bilo min kana mane kuna ya samba jabate kunda ako fo man Mansakunda ka mistake la banque la bilo ta min mi alon ko mane kunda ko leta mu ya samba ya di sat dula do to wo buka ke ako fo buka ke de sen mano pour mu Mansakunda ma distribute wo nyame ako munadna mano Mansakunda ma janya wo nyama feka nyala to moke coronavirus la covid-19 kodo ima di mo le ka fok ibe chagol fenke ka pour ako coronavirus kodo e ni Gambia banko kan man Gambia di man ma koy foka mo jawol sembenti ya wala wo foku le dolo akari ya baraka bako okay yo ni wo bodaje nyanta kuma fola num bari ay hakilo bonde nunje iko ko do mala e kanyinale mitino la dalilo bi tonya bundun kolu niaje central Serekunda central Bartes ward nata bi bundun murtani pour que isembentia dalil latina andun adalilo sababo bota nyin kordale kono ninka dalilo sababo bota nyin kordale kono korda alfa min banta komanto ala ya ninjiyo doya walla kuwa yati nabi nyin mitino sotta nyin korda kono walla kuwa yati nabi adingol milibanu APRC imurunte ko Gambia ton kon nano be pati milibijam pati me wasa namanke UDP patiti katu iko yajela ko molka min fo UDP kunto kunum anim bi to le minje afatata ko suto anintilo katu iba batala momiye wonyantela batakala mutalale iba tora la momiye wonyantela toro kala mutalale bari iba momin fo nan kajafila anyantalo nal ko nyimban kajafikan bari iba momin fo nan fasa ala anyantalo nal ko nyimban fasa kanne woto wota man se romu minati ako adingo mimba tubabudu mi yalon ko ka fole nyima aba diaspora kol ani wala ba doko wala aba tubabudu Angleterre nyimimba loring akoto malon wol ado malon wala kuo vice president UK chapter atolom vice president otijeto UK chapter nying ila bundam ila kompino mimbije atella kuo tababo yati na fo fanyi mitino sotota katu ko
a fama banun ko pati minto ye min ka wulu fala amandi ay juso kandi fa sita na barin ke nyom moy site kachata biringa na barin ke kachata o fana ya fana doma kumandi aya doma min kumandi ka fole juma Abdoulaye Gomez wala basirin tente ana ta kola ne bundu Serekunda Central ni bundu na ko bole nyonkono fo Serekunda Central wulte inatal bundum pour kaje ko wo dalilo nyinkan UDP dingol mil bijam kanake kumandi anila dipitelu anila kansulolu anila ye kompinolu pour ini nyule nyom moy katu bi honorable Bakary Ndiaye fele siring alla kansulo fele siring mba sarto di la mba karafo di la mbinki mala ba sirin tenteng anala ye kompinolo wo dalilo kan mba fulale ko nyimpa Ousmane Mané min balorin tenteng alamuta alnay do ko ke Serekunda Central APRC sembo min sotoje nyina do ku anda ni mo ma do ko akun kilungolo ntolle ka sinu ngala korda bunda to nka ata hima nda kundingo min kadiyamu ndela la dindingot ndela ka ata hima wato dol na ba diyamu la APRC ku wala fo mbuka danku isaja sakamfa akonje ko yalo mino wuli jam fo yeta kadu ninteni to baka chale buka pare kanjabi nga ko ka bunda min fanya man taro bunda le to mba bunda min te man taro woto bi ala nata ke mbe nata ke ku nata den ku kilongola na patili da kam min fo kunu mbo wala repeat la jambi ako mba mitino la dawo dan ka fo Gambia dingolye nka fo UDP dingolye UDP mu kum kulinati mota farano la fulati bari UDP min bije 1996 ani min nata join in 2001 atol bele den tabakilim fakili na moment siya mo nyoti jeto woto mba fula nyimma mane ko anala diaspora nkolu ya baraka bake katu bi nsafo ko wulu kutole dunta UDP kono katu min tambita mo talulu la wala mo kemenin fenna min banyin alfa koma woli be lota iko ya dimbayal kumandi ka ko man la fi ka dum patito na manke UDP patiti laftala ale mol kumandi nye miliyalon kay ba UDP ni yeta nyo nga do ko woto bundun ko laftale pa Ousmane Mané mutabake alnay do ko ke nalnaye do ko ke altandi misala iko ni min ngo ye du ngi ngo ke bondel bare nate si ngoya du wala ko wala fa ka bondi ita do morindi no la ta amal la fi kamin dom ita forindi la mal la fi kamin fo oto UDP mbe bakilim fakili mine wo sabu Gambia le montagne na bankole jartanye na bankole atinna kon na patili da kamin fo molye ka to pati sabale UDP lo nda kundi ngo min balori internal kadiyam mbingi ma fele siri mumma mol ngol le noma ni nata bundun central tara wala kunda mama keta ci amano te bundun jawara la jamano ninta da Serekunda Central mama keke ta ci amano ti jele jawara la jamano andi beba jawara la fasa kam wota jawara la pati ni ya jambe yo ban i pati sabana talo ye UDP form iba nyaton ko nyini na nyaton kaman soto alifati je min son taka niyo wa fi Gambia bankoe po honorable lawyer Ousainou Numukunda Dabo alota ka niyo wa fi Gambia wota nyanta lawyer Ousainou Dabo ma ko lal nyanta lawyer Ousainou Dabo yele ni nya salamu ni nyalati alnga Ousainou Dabo la ni nya julojo alnga lawyer Ousainou Dabo la ni nya julojo Gambia dingol woton samin fale no ko alnga wulinga tesiti mbama wol mbasato dilalla fondinkelu alnga wulinga Gambia bondi fondinkelu alnga wulinga Gambia bondi ika fondinkeje korda kono sanji tan nana ma bana fa ma fa nafa bunda jumato na fulo tabul kato bi ni nga ñu groupe kono jibe min basiri ñan dafintela korda kono ni sunkutu ni ngol min basiri ñan ni nga mo jibe fu min man futu ni nga den di karala nga ko kari lafte futu la la asan doya asabulan na grosso kon ntonya ko wuliya bari bi ni pita botanan Germany wala Paul botanan America wala Henry Gomez botanan America anala 100 euro wala 200 euro na ko salamu alaikum
baba min matto sirin korda bundata a keten abata sabayo widala afolo le ba fly wa welcome baba le folo ba welcome la asalo bundata ya la muso wuri fatu o aka nama aka ko binde ko ala lunta ngona tani boro e nana o to misili mo dankene yale ni la ta ale so e ka kuke alale ala ko ni man kuka ya te sola ababula man sula jumal la sula ta malaikan ten jinante buna adamol alama bil kalami koto nyaton ko nyanta kala to nyamolti nyaton ko nyanta tilinale koto loya Ousainou Darboe honorable loya Ousainou Numukunda Darboe mbadu wala sima yala ani jata kende harje pirmo nin tanko nin suturo pani election o min kana ni ko wew ngada danga sisi rangol Gambia no siram fula ba keri Gambia de siram fula wala ba keri Gambia ali nyi ka nyaadi baba je wala sita siram min ka ni Gambia Mario nyonje gale Gambia karafa alifa minna hada ba di ngontende ale fengo fenda aya karafa fenna la janni hada ma dingo banko Mario banko tio la ya jame na ma nyonje wala tna yelo bon mimba siri njetente ndebuka atofo se kujobate ndebuka atofo ani banko tiyo manyonje wala tna khayelo bon wala tna mo fa ba siari Gambia la taka loya Ousainou Darboe sindi siran min kan wala baba je wala sita siran min kan ay nyinya min doku ay tilonga min doku ay tonya min doku loya Ousainou Darboe ya fotande ay Gambia bonni mbadin ko min kon ay bonda en latin do ngam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala barakatuh aliyembalal mbamawol fondinkel bunda do bije nyant lafta min folale wala nyin carte fayo min kana te nyin registration voters registration min kana mo jama ka foko nimma ID ka soto ta voters ka soto la aluwa man soto aluwa man lo Gambia kono ima ID ka soto e vote ye wulu kayto soto isa voters ka soto no passeport o be bulu isa wulu voters ka to soto no alkalo pepa ya nyini isa kayto soto no pour ka carte fay natara ko ida mari la ID card filita ibama bije wala fama bije ala ID card ibole tala wala ala wulu kayto yata yeta alkalo ya mimbe balaje to ay kayto dade yeta e voters registration card to nyini momo tata any polling agent station auto pour ka kayto nyini ko ita kayto soto no la carte ma ID card soto amari report police station auto aya fonye constitution kono Gambia loi buko kono aya fo min tole woto aldung aliya diamal dingolye wulu kaytol ba min bulu ye 18 years soto wala 17 years kadina lay ba 18 years soto la aleta kayto nyini bunda fula nyaw NPP ba fero be borondi kam nkana min potente nga kuma senongo aku senongo set la bambul tete kono ya jamme ka binke kunu wala kanana ka forinal ta ka kayto dira pour carte fay jakalo latina ko niya wina ta wulla president mi yalon ko ye kuma ndi ko Mr. President ko sa iko Gambia mo fami mbakeri ngasiata yemine fo nyim mo fato iko development wala kana mo falon development oti mo moy president Barrow woto Gambia president Barrow laftam tol bele fa nin tol be fata bita forinal le na vela e sindi aba jikiri minna ta tamala e ko wa sojarol ila hajita Gambia sojarol la mi ya fa la place o busi adi wandilla aba jikiri wala la wol ko ita kela anno atamira alba Gambia sojarol la mama ngomoyla ita kelela de iko ita kelela de bari ba fintila kela ni ku ya ita ni president wala annu very soon ngam fale tanga ku seno wala bambulu tete kono jam very soon alba Gambia sojarol jela iba strike la nin kidita fintile nin fenta fintile bulu kensongo bari ko elafta mina yitandila
kaita ni president wala ko abata makan silo min na manke siloti ni wandi molta ko wol yeke security ti yele security ta iko wol yeke bodo felolti ila gambia di ngol kanaba ita kanala oto alngan dingoli mako milba security bundal alngan na broda soli mako alngan na sister soli mako alngan bama woli mako gambia mambode am roba sol nata ye fondin kel min sendi ne siyata milbota tubabudu anu government jam min salo i kontara joy ibama ni fama le a joy nyuliela kordal le wafi nyuliela sanon le wafi ya di ngol la ye wadi di ngol sikka ye sendina la di yakam la tirimbal yakam ikam la wadi di ngokam ko loya usenda bale o atara be wuliya bara senata kumo senata gambia be ale jumale bo ko koma kadu bre da bo je ay min apanje wo ma ko man yakam fo na atata jamani atata Italy I said right now inside this corona kuina baita but din fondinke wuli nani wala nyanta sela na Gambia jam fondinke wuli nani wala nyanta sela na Gambia na tan kanye min fo wuli yalon momo e mobile o soto jan du YouTube ibatar laje fembu kamabo ni wuli ya fo mol balo ne wuli yala ni wol be na ta si Gambia jam i nyaba tilindi ba mani famalla imam kutu teyno ni min bulo kuntu mo imam mo toñi mo le toñi anu mo me toñi na manke Gambia man sakundati oto kafiri ya ka nyantale wuli ya fo ka nyantale ali nga ñom ma koy nga Gambia bon assalamu alaykum wa rahmatullah yo jani wo babanna mbala fila na honorable mpongola député anim pa Ousmane Mané ye lojang ye bulo di ñon ye natal anil kansulo pour kayitandi Gambia la ko pour kayitandi dunia la ko pa Ousmane Mané anala family members wol e be bondita APRC le inata UDP anun kabobila inim bundun kolu e bayitandi la ko bundu ma atale abo honorable ini pa Ousmane sabulo di ñonna moy sun kilifa la ilaha esa to jagi dem si alkaali bi am yooyu yëpp ñu mën a jàppale. man Yaya Karawale. ñoo ko ñoo ko wax ko dimbale leen pour ñu mën a def si. very good. Excellent. So, after the presentation, my saying meeting is coming to a climax. But coming now for you, I'm Kafol meeting okay, what. So, I'm feeling now time out today. Manafi Kue Jam Fakote.
ni be meeting kala be kala comme every 2 weeks ban jani wo si honorable bula sayate fanan ay sin address ay ko mo men ko da pour ka fo ka fo mole to c'est honorable bula mo be si bula honorable be mo fala ngala mo ko di ne pa Ousmane honorable bula be ko yo assalamu alaikum mo be konton na toli konton la be Serakunda la kansulo konton la tabaski be ni wodo ala kansulo memo Aissat Cissé ba fanan konton na bage be Serakunda la deputy campaign manager konton na ni me yalon ka be camera bara ka fatale efo jadama atalen youth coordinator ti female youth coordinator ti bundu jang ben yaay kombin ba konton na men keda jey jalloti ani mo men bebe jang bal konton na bake bal tendula kay dandi ko ñing meeting on contanta bake ñing meeting la wala mune yang kontane ñing korda nata jam folokel ke ba ñing ngalon ne alama ne manin ka farkela ke bale me yalon te nga buña bati bari mole mati me yalon ko e ay molu buñale ay mol horoma lumem bina ñing ke ba kan jam mol ko ñela ko hanni mentaje e fanda hanni comme ya mira ko nim futata asiki abe malundi la wala kudo wallahi natale futata ma jang ay ndundala bun kono ay ndundala salo kono ay sindi ay bismillah ko abadi na kacanya nyimma ba kacanya kende ba ay ayita ninna ko ha nge respect le de nge buña nge horma bari de tebe dula dole to o yatin nannal mantra kukili andum ntewo jam fa nor ala dalilol faji fanan nata respect ko kan ngalon ko alfa kende balem mo kende balem me ya lon ko hadama dingo dangolem bayra man na do ajibe ayem buñale ko moka alfa buña ñam odo pa biñi bella pa bium bella alfa lem odo foka duwala fay drom yo bota je foka pa Ousmane ka tendu ka jayi ana bani muso ya fa ñame me alon ko abe Angleterre dolde man ku sodo si même fale fokal tendu ka jayi bari UDP birin dol bota ja wolum kadu birin mina fang ngam mo moyle aba fokan ko mo buka jan penetrate no andu wo muto nyal me alon ko amanke APRC ay jam penetrate non so ning atara o kadetol fondi odo fonto nga ala tan anu ay akatanye kontan ku bale kaje ko ale decision ota alfonga e mira ale decision ota kaje ko UDP lem patrioti me ya lonko aljikidala allatala anala nyaton ko alhaji Ousseynou Dabo kaje ko bi mote Gambia bondi no la naman ko jin kebade bari ba Ousmane Bafale ko idam mante de Gambia jang kadu birinna nga fondinke Jamal Al Jasiri jang ul dol fangalu ibe dake politiko ko bari bi nga menje fondinke ol fangal men me dake politiko kono walel sayin ka wuli ka je ko ya jele ifaye ifangal sita ye korosiroke ya je faye ko UDP la si Gambia bondino anala nyaton ko alhaji loya Ousseynou Mukunda Dabo janni ngana jam fango
fonninke wala do nata ya inim Mariama Diallo iko bota jamma fanne kata fo manoka iko itol fanansi dale yaje faye ko iko pati damal ni kacata famala ko mola nyintir biri nata na office oto bi iko pati jamala ni kacata bari itol yalon ne ko ye menje wala nyinti ko UDP wala the next government iko woto mune ya sabu ibela time waste la pati doldo iko woto nata yale pour ininga kacha pour ngambulo di nyola be fero bekelal o funding on because niyaji be dindim balel be ko ngalon ko ol dolbe je signing 18 years and above soto pour kaje ko wol be ye carte o soto pour kaje ko ye carte o fay moye me yalon ko jikital yalon politiko be nyame fisamente ya e ka fo wala be je nin ayatara mo kendol be ye dabondi politiko do mbatula munal bulu mo kalandangol ni tata ibe semboto ibe mune kalaje kalanda yani tilimbalia woto wala ya sabu mo kendol Gambia din kendol bele nyante dakela politiko to be politiko keka mune ka mo puruna so man na development Gambia la development nyanta tambila nyinnale nga dulal jele Singapore nyol me alon ko imang kodi soto iman natural resources soto me alon ko isafo ko walaati ne developta o nyama tariyaringe bari ye nyaton ka kendole soto me alon ko ay londo soto ila banko nata develop nyala me alon ko alhamdulillah rabbil alamin ibe arabo do nyinin kala me alon ko abara Dubai la ikaye ko Nigeria petrol beje tulobe je Ghana tulobe je Dubai tulole je develop nditen ikaye ko wow munalina Dubai develop taten Nigeria man develop no ten akoye ko jabiro nyin kilinnem wala nga nyaton ka kendole son oto nyaton ko kumaya batale pour ka tombong andun tol Gambia nol ka fo do fendilal nka mira ko man important ndol mem be ko na jambi Gambia be batawo bata ngam fanje batawo bata kono mfangal lake de because nka menu tombon dem wow munat nambe sonna nga mo tombong ayna kan nene bari nga diyamul moy jang nga kul je jang ngalon ko jang kolu mo tewol nene nola kadu mo faham ringol le diamu ta jang woton kontanta bakele be tendiro ayalon ba dila sera kundankol fanan bayring tabaski ya fa nyame UDP be ba klim fa klim UDP family klimol yo UDP dum man franker sor bidin jam fo bolonkon so nga tabaski nyol tarajang kapanan sera kunda ka kafu jang ato nyalen mfana nga taja male keje ni ka kuol kafu oto ila najang ayen seo bakele ayen kontan mba fole ko ala baraka sako adina de campagne manager isenyin dam male keno bari yandol fanan ke o place olto oto fo nga molu ha nyo kango nga nyo kachandi kaje ko membe keri nga bondi nyoye nyoto bari kulebe Gambia de kulebe Gambia andum fawon le sa bondi fankan andum diam la membre diam wala ya fo jande ila fta nyonane politiko le sambal nam president fele sayen a wulita ako akata ka projet ko le
bondi walla ko projet ko le visite ka je ko wolbe ñami komi ka yitandi ko atabe do ko walla bala fa war nimbe télévision o jibe la nka moy ko président ka fu ate classroom willi killing anim fenne lo ka lo ka la lo mindo bayni menketa mol yo belon ikamu mole ko nga silo ben do ku jang birin jawarani yaala temo anamanan ki jang kata silol yele ya jame menu doku ka fo tila yele ba ngamira gamiyol la fa sang bitaw mamira mosi nane wol ngami meñi sanji dan taw kanyandal ka itani ko moten ko ndol nane no la ko rek be lafina men na ba Ousmane wala ñinti ko dugare ini la molu aliye consultation oke aliye naliye consultation oke nal pareta aliye lungodinna ka itani nako al pareta le mbita parti leader yale nga appointment o bugje ngata kal futandije kadu nte sewota janyame bi ngalo mba usen le sewota nte fangoti kadu aldole futa ba usenuma o be kala kontane balde pa mane la dimbayal bebo APRC kada UDP on kontane ku balati UDP amo kontane ku bale fananti atodum burtani wodi bari Aissatou Cissé ya fo ala diamo ko jande sado kansulo ko jang ku jamalel tamata jang bari ngalonne ko wote kela kotenke bari jang mol ya lonne andu mol abe seneka mol male fandi ngewal men natan kambi ye men fo ngalonne iko mol me ye wali jang ngalonne andu wole men fo e ibe fahamri nga belal so ngalonne ko woto kadre fay men kana mote jankol mutani wod nane nola ka foko wolbe carte o fay la pati ko le melni UDP man killing woto pa Ousmane mbe jigiri lale mbe nyin tax di lela mba fale ko jamunu nogo area ti UDP e nyame say ayke nogo area ti pati dolbe nga lonne ko isake nole oto mbe o tax dila mba fale ko sado kansulo be jande tol be paredine pour ngam bulo dila nie do ko yo mbe o duno dilela mba fale ko du kare ndu nga lonne ko ninta pati lida do dunu kilimal dilela andu nga lonne ko baake nola mba fale ko du kare ye barako lankan ngam bulo di nyola ngaje ko way sabati jam oto sokuta mbe diamo danna jang foka fon sewota don ala yalon sewota bakele bi definitely sewota bakele because nada nun janna ngalo membe jang oto mbe mo be tentula mbe mo be jayla ba fulale ko ala barka bak do ngamira silang fudaga climax of the meeting comme ko be dame sa baw mbota ñoo kalama kafu dole be lori njang ni alon bundu murtani wodla executive ani structure ni comme ka meeting oke akita demandine sunkaro na desata demandine famata ka meeting o sa fele mbota sunkaro ko na ndu ko fela commencer so ngalom meeting ko man la ko tek in next 2 weeks time sa comme mbota ñoo kalama ñame forumo bi jele mi alon nga create bundu murtani wod so mbendo mba dol tala ko teni dol sa nomba mo dol to sa to jall ba nombal te dol so min yalon ko be bundu murtani wod jall so pour nous c'est ñola nombal soto after the meeting min yalon ko sera nombal soto no le satala isi dundu forumoto so mitino kala lu me science bo ñoo kala do mbela fina silang every 2 or 3 weeks nga meeting ko ko wato tije ni registration nak ñen ka concentrate ndebe je emphasize la ko tege je is very very important carte o ka win ni dula naka ci nya jelto
ñin dula nin sulo mata ben dala jande iman ko hawji mo do bota dula next mi bita carte fayla talindi wala dula do so tela bundu wod support na faati tara so al nga ñoma koy jira kendeke al nga ñoma koy dindi la mol min yalla be duma let's try and talk to them ni mo dol fambe je foye forcé ko dinga do malo mo kede nin so manda bu ka foya bu koy bulole tumando ibu ka ko kalamta ba hit bu ke ma ba mari hit kaminul ma dol min yalla mu household fengol al nga diam dini woli ni forcé findi ka fa ante dade politique ko ete ke ba dabe je ete men ka ta marché to ka bolo lon ete al na be nyanga so ni forcé na ka tita ete fama jare ya adandan fa ay geji ya mek so ay register soto na so to register muta bu yele yalla ko sun kana register bula dini wol fanam bul ñim wol be desperate na de million no abe jare be million spendal de ha votas card ka soto ñamem fana pour que jeedo mandi ko ngama ñaado mandi fale wala ID card di passeport o munu kayto ani alkalo attestation so ñinal mu kulti ha a soto dulal alkalo le ka attestation di bari honorable be janne limi ala ko be ma wulu kayto soto surata ala office be janne simol console nga nge futandi ye janne registration do commencer ye wulu kayto soto loptano pour nga emphasize nga fokote ke pour mo be amo minul te nga ko ñoy ni me ma wulu kayto soto ba be jere nga o mo ke ba bal yere minu ma wulu kayto soto mita no mala fa ñi sudo ah ba ka to no it's very important mol kamalu ikaye mo kata siri kadi tabula be ke bara malu ta ka fo mo le kadi tabu abe soto ne kayto be ke ba bal man kayto soto ka malu ka fo mo le so alma diamu ñoy ñin te feati de nin tamita ina drong imala fi alman tankala be wala je so mo mala fi wala so forumo to ba announce la forumo to be mi do mo mala fa me ko rek pour meeting next meeting on jani wo pa Ousmane met bola ñoo kala mala certainly so say fana metara forumo ñu ngono whatever this do be ko la ñaaw you be fully aware about it so ngamira cha ñinam ko la koti so si dua ñoy nga dua ngani yoy Seni dabo nga dua odi produit jama dana so si dua nga salatu ala nafsi bismillah Sabanyang Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Maulana yo jani janya bakela aliyem balal ka fo molu alena alni honorable wole ka fo ke embe groupe nyonka ngana talo ke ha mirsalo no ko mayelo mirsalo no den na wala lo ñewé ni ana tente ci fess honorable anata ana bon ko legi ama def honorable lo koma mo jamale lo koma mo sutu wala lo ñaata let me picture straight state house. For December state house, inshallah. Straight state house. Now.
Ñu ngi Ifo Jatamati cameraman Facebook live camera bako assalamualaikum badingolo katon men yalla ko ala ko yudi bi family baraka ala ko natale mutani worle be Ifo Jado man camera ba official barabe bunu yudi mi family natale mutani worle woni ka ko damente ko mane hunda wala ko taw so be gene ak tadi ko kali ala nyamel de ka le family men de yalla ko ka fay mane wala la family be nata ko APRC ka funa UDP ma kabinu be yele la ma fa heyu fani ko because ne tele ngata programme ko start ko ba bra tan la may la ni ki be dal men yalla ko de ko UDP family ko kon kanta la ko la ba bra de ko ala baraka ba ke fo wati do inshallah nice na king